My dear student, today we are going to discuss the chapter title metals and non-metals. So for non-metals, generally non-metals are produce oxide. Non-metal বিলাক যেতিয়া react কৰে oxygen হইতে তেতিয়া কি produce কৰে oxide উৎপন্ন কৰে. But in contrast to metal, metalৰ বিপৰীত হয়. Non-metal oxide are acidic in nature. আৰু এই oxide বিলাক কি acidic nature হয় মানে acidic nature. তো মনত ৰাখিবা. So next for metals reaction with water হইতে যেতিয়া metal বিলাক react করে কি form হইছে some metal react vigorously with water like in case of sodium is stored in kerosene এটা important point হয় sodium বিলাক kerosene তেলত ৰখা হয় while some metals reacts very slowly with water like in case of iron হইতে very slowly react করে এটা important point আছে কি যে সোডিয়াম মেটাল স্টোর করে কেরোসিন অয়েলত আৰু খুব vigorously react করে metals বিলাকে water হইতে for non metals generally most non metals do not react with water non metal বিলাকে water হইতে react নকৰে but there are some non metals which are quite reactive in air like phosphorus খুব বেশি reactive হয় মানে ইয়ার মানে O2 বতাহৰ হইতে like phosphorusৰ হইতে which is very reactive and kept in water to prevent explosion আৰু এইবিলাক বহুত বেছি reactive হোৱাৰ কাৰণে waterত লগত ৰখা হয় যাতে explosion নহয় বিস্ফোৰণ নহয় non metal বিলাক যাতে বিস্ফোৰণ নহয় so এই পইণ্টটো মই আকু কৈছো generally most non metals do not react with water but there are some non metals which are quite reactive in air কিন্তু কিছুমান non metal হয় যিবিলাক বহুত বেছি reactive হয় ইয়াৰৰ হইতে like phosphorus হইতে কিছুমান non metal বিলাক so non metal কোন বিলাক আছিল কাৰ্বন নাইট্ৰজেন মানে সালফাৰ অক্সিজেন ফ্লোৰিন এইবিলাক আছিল non metal এইবিলাকৰ কথা কোৱা হৈছে which is very reactive and kept in water to prevent explosion যাতে ইহতৰ কোনো এক্সপ্লোশন নহয় বিস্ফোৰণ নহয় কাৰণে হৈছে ওয়াটাৰত ধৰি ৰাখা হয় ওয়াটাৰত ৰখা হয় so reaction with acid for metals generally a metal react with acid and releases hydrogen gas this is important so metals বিলাকে যেতিয়া এসিড হইতে ৰিয়েক্ট কৰে তেতিয়া হাইড্ৰোজেন গ্যাস ওলাই ৰিলিজ হয় আৰু পপ সাউন্ড পপ শব্দৰ নিচিনা সাউন্ড বিলাক ওলাই মানে শব্দ হয় The presence of hydrogen gas is confirmed by bringing a burning matchstick or candle near the gas and when the burning matchstick or candle produce pop sound then it means that hydrogen gas has evolved আর যেতিয়া এই সাউন্ডটো মানে produce হয় তেতিয়া গম পোৱা যায় যে তাত হাইড্ৰোজেন গ্যাস উৎপন্ন হৈছে it is found that copper does not react with hydrochloric acid while it reacts with sulfuric acid copper hydrochloric acid ৰ সৈতে react নকৰে while react with sulfuric acid যেতিয়া sulfuric acid ৰ সৈতে react কৰিব copper does not react with hydrochloric acid while it react with sulfuric acid copper hydrochloric acid ৰ সৈতে react নকৰে যেতিয়া সালফ্রিক অ্যাসিড হইতে রিঅ্যাক্ট করে বিক্রিয়া করে মানে for non metals generally non metals do not react with acid non metal বিলাকে অ্যাসিড হইতে রিঅ্যাক্ট নকরে ঠিক আছে মেটাল বিলাকে করে non metal বিলাকে নকরে অ্যাসিড হইতে so reaction with bases so বেসৰ হইতে বিক্রিয়া মানে যে অ্যাসিড আছিল না আগৰখিনি এটা আছে বেস for metal Generally, reaction of metals with base releases hydrogen gas. ইয়াতো hydrogen gas release হয় metals বিলাকে যেতিয়া hydrogen reaction with metals with bases release hydrogen gas. ইয়াতো hydrogen gas release হৈছিল না যেতিয়া metals বিলাকে এসিডৰ সৈতে ৰিয়েক্ট কৰিছিল ঠিক তেনে ইয়াতো মেটেল বিলাকে যেতিয়া বেসৰ সৈতে ৰিয়েক্ট কৰিব হাইড্ৰোজেন গ্যাস ওলাব ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে like in case of many metals they react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas
তেতিয়া কি হাইড্ৰোজেন গেছ প্ৰডিউস হয় এইখিনি পইণ্টে মানে লাইক ইন কেস অফ মেনি মেটেলছ দে ৰিয়েক্ট উইথ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড তেতিয়া ৰিয়েক্ট কৰিব টু প্ৰডিউস হাইড্ৰোজেন গেছ সো ফৰ নন মেটেলছৰ ক্ষেত্ৰত বেছবিলাকৰ ৰিয়েকশ্যন জেনাৰেলি ৰিয়েকশ্যন অফ নন মেটেল উইথ বেছেছ আৰ কমপ্লেক্স একদম জটিল বিক্ৰিয়া হয় মানে যেতিয়া নন মেটেলবিলাকে বেছৰ সৈতে বিক্ৰিয়া কৰিব তেতিয়া জটিল বিক্ৰিয়া হয় সো নেক্সট টপিকস are displacement reaction মানে এটা জায়গাৰ পৰা মেটেলবিলাক আন এটা জায়গালৈ স্থানান্তৰিত হোৱা কোৱা হয় displacement a more reactive metal displaces less reactive metal from its compound in aqueous solution যিবিলাক বহুত বেছি ৰিয়েক্টিভ মেটেল হয় সেইবিলাকে লেছ ৰিয়েক্টিভ মেটেলবিলাকক কি কৰি দিয়ে ৰিপ্লেস কৰি দিয়ে such a reaction is known as displacement reaction আৰু এইবিলাকক কি কোৱা হয় displacement reaction বুলি কোৱা যায় what is displacement ঠিক আছে the more reactive metal displaces the less reactive metal its compound in aqueous solution such a reaction is known as displacement reaction for example when an iron nail is put in a copper sulfate solution then color of solution changes from blue to light green and a reddish brown coating of copper is seen on iron nail মানে এই আইরনে যেতিয়া কপার সালফেট CuSO4 is কপার সালফেট আৰু ইট ইজ আইরন Fe তে ৰিয়েক্ট কৰিব সোয়া এই আইরনটো কপাৰৰ জায়গাত আহি বহি যায় মানে এইটো ওপৰত আহি যায় সো FeSO4 হৈ যায় আৰু কপাৰটো আইরনৰ নিচিনা সিঙ্গল হৈ যায় কপাৰ তাৰমানে এই আইরন কপাৰতকৈ বহুত বেছি ৰিয়েক্টিভ সো আইরন কি হয় কপাৰৰ জায়গাত আহি যায় আৰু কপাৰটো ইয়াৰ পৰা ওলাই দিয়ে সো ই কপাৰ হিচাপে ওলাই যায় ঠিক তেনেকৈ আইরন সালফেট প্লাস কপার নো রিয়েকশন আইরন সালফেট আর কপার রিয়েকশন করলে রিয়েকশন হয় কারণ আইরনটো বহুত বেশি রিয়েক্টিভ সো কিছু কপারে আইরনক আহি রিপ্লেস কৰিব নোৱাৰে সো কোনো ধৰণৰ ৰিয়েকশন নহয় মানে বিকজ কপার ইজ লেস রিয়েক্টিভ দেন আইরন সো ক্যান নট ডিসপ্লেস ইট এখানে কি কৰিব নোৱাৰে ডিসপ্লেস কৰিব নোৱাৰে